travels with me. I send some of the other men with the mules. It's 5 hours riding to the market town. Lali? اندازه بگیر یه چوغا برام درست کن قرار خودم اندازه میگیم چوغا دارم اندازه خودم لمونده ما خودم احسنم سید کن بار نمره 1 چه مثلا چه بده؟ که مثلا به نظر خودم ولی خیلی با صفایشون صفایشیه نه نمره شوخامو دارم یارشم زیر همون خوبه It used to belong to the oil company, this town of Lali. In my father's time, they brought water and electricity, built stone houses. Now the company's moved south to other oil fields. The houses are here, decaying. If you're too poor to migrate, you can stay here. But it's like a desert in the summer. خیلی شوشه که میشرسته از همون گردیم مزاقا 2 کیلو دیگه خیلی بود 2 کیلو خیلی ظریفه سالده اما میدونم خودم خوبن خان دستگاه بیباریکه ما ندارم خیلی باریکه دستگاه بیباریکه عمل نمیدن اینجا کنه پا شما مالدار حسابی ببینم رومت برو فرمون کی رومت مالدار عمال خانو گرد مالدار خانو آره خوب عمال خانو بر این چنده؟ میخوایی اینا؟ خیلی قشنگه این چنده؟ 120 تومن 100 تومن 100 تومن نه 110 تومن به حساب مگو جن نه بخدا غیر مدام چنده مدام چنده مدام چنده خیمت خوبه بردارش بخوان Prices get higher every spring. We've had to buy flour for bread, rice, tea, sugar, salt, onions, dates, many other things. They give us credit here with hardly a question. Then they rush by truck to the summer quarters. They wait for us there. We'll have to sell them a lot of lambs to pay for what we bought this year. Merchants of Lali. Every man in my tribe is in debt to them. And the rate of interest they demand, they don't care that it's against our religion. Tomorrow, I'll send the word around to all the Babadi.